وي الوغ نستمروا شويه، حنا غادي بشويه نعطيكم واحد لاستيس قبل ما نبدا. بقات واحد لاستيس وحده قبل ما نبدا ليكزارسيس، استيس وحده تري امبورطونط كتساعدني في نحول لا فورم الجبريك لا فورم تريغونوميتريك. اوكي، الا كانت عندي السينوس ديال بي على 6 وكوسينوس ديال بي على 6، عارفين هي شحال كوسينوس بي على 6 هي شحال؟ هي 1 على 2. كوسينوس بي على 6 هي شحال؟ هي راسين 3 على 2. اوكي، ما غاديش ندير سينوس بي على 6، ندير السينوس ديال تيتا. السينوس ديال تيتا كوسينوس ديال تيتا. سينوس تيتا كتساوي 1/2، كوسينوس تيتا كتساوي راسين 3 sur 2. شنو نمشيو نديرو؟ هادو شنو غادي يعطيوني بجوج؟ puisque jugeons positif. Ok, jugeons positif. Alors, puisque jugeons positif, غير من لا طابل، هذاك لا طابل اللي عندنا فيه 0 بي sur 6 بي sur 3 بي sur 4 بي demi sinus cosinus tangente، فيه quelques valeurs trigonométriques de quelques angles، quelques mesures. إذا شكون هي التيتا اللي عندها 1/2 sinus cosinus تيتا كتساوي راسين 3 sur 2؟ إذا التيتا اش كتقيس؟ كتقيس بي demi بي sur 6. اوكي، اذا عقلوا معايا. دابا اذا كانت عندك السينوس ديال تيتا كتقيس ماشي 1/2، كتقيس موان 1/2، وكوسينوس تيتا كتقيس راسين 3 sur 2. شحال كتقيس تيتا؟ شوف دابا ماشي بجوجهم بوزيتيف، عندك السينوس نيجاتيف وكوسينوس بوزيتيف. خاصك تتبع وتعقل السينوس نيجاتيف وكوسينوس بوزيتيف. نخليو هاد الناقص من بعد 1/2 راسين 3 sur 2 بحال قبيله شحال كانت؟ كتشوف انت بلا ناقص ما كتعطيش، كتنسى الناقصات الا كانوا عندي. شوف لي غير القيم الموجبه. 1/2 سينوس ديال شحال تعطيني؟ 1/2 كوسينوس ديال شحال كتعطيني؟ راسين 3 sur 2. شكون هي بي sur 6. عقل معايا على بي sur 6. اذا سي بي sur 6. اذا كان السينوس نيجاتيف والكوسينوس بوزيتيف، يعني الكوسينوس بوزيتيف والسينوس نيجاتيف، اذا هذيك بي sur 6 ما كتبقاش بي sur 6، كنديروا لها ناقص بي sur 6. اذا تيتا شحال كتقيس؟ ناقص بي sur 6. هذه في حالة ماذا؟ في حالة إذا كانت السينوس نيجاتيف وكوسينوس بوزيتيف. صافي سي بيان. دابا غادي نديرو السينوس تيتا كتقيس كوا؟ كتقيس 1/2، والكوسينوس هاد المرة هو اللي نيجاتيف كيساوي موان راسين 3 sur 2. إذا شحال كتقيس تيتا؟ نفس الشيء، ما كنعطيش الوقت للناقص، نساه الناقصات. 1/2 راسين 3 sur 2 هادو ديال بي sur 6، هاد القيم لي فالور ديال بي sur 6، ولكن عندي كوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. إذا هنا شنو كندير؟ هذيك القيمة كندير بي ناقص هذيك القيمة، بي ناقص ديك القيمة اللي لقيت. إذا بي ناقص بي على 6 موديلو 2 بي. ندير في واحد المقام بي ناقص بي على 6 سي 5 بي sur 6 modulo 2. فوالا لارغيومون. هاكا غادي نحسبو بهاد الطريقة هادي. شوف الناقص ما شفتش فيه، عطاتني بي sur 6، ولكن كنسول راسي في الاخر كوسينوس هو نيجاتيف، كوسينوس سالب والسينوس بوزيتيف. بويسكو هكا، بويسكو كوسينوس هو نيجاتيف والسينوس موجب، الوغ شنو غادي نديرو بي ناقص هذيك القيمة اللي لقيت لي هي بي sur 6. إذا بي ناقص بي sur 6. بقات لنا الحالة ديال بجوجهم نيجاتيف. إذا مثلا السينوس تيتا كتساوي ناقص 1 على 2، وكوسينوس تيتا كتساوي ناقص راسين 3 sur 2. إذا شحال كتساوي تيتا؟ بجوجهم نيجاتيف. نفس الشيء، ما كنعطيش وقت الناقصات، هي بي sur 6. 1/2 وراسين 3 sur 2 هي بي sur 6، ولكن بجوجهم نيجاتيف. سينوس نيجاتيف وكوسينوس نيجاتيف. إذا هنا غادي ندير بي زائد هذيك بي sur 6. توحيد المقام هي 7 بي sur 6 modulo
depuis. إذا هادو هما الحالات اللي عندي، سوا السينوس والكوسينوس بجوجهم بوزيتيف، سوا السينوس هو اللي نيجاتيف والكوسينوس بوزيتيف، سوا العكس الكوسينوس هو اللي نيجاتيف والسينوس بوزيتيف، سوا بجوجهم نيجاتيف. إلا كانوا بجوجهم نيجاتيف كنديرو بي زائد، إلا كان الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف كنديرو بي ناقص، إلا كان السينوس نيجاتيف والكوسينوس بوزيتيف كنديرو ناقص هذيك القيمة، ناقص هذيك القيمة اللي عندي، ناقص بي سور 6. خلاص إلا كانوا عندي بجوجهم بوزيتيف alors c'est bien هذيك القيمة ماشي مشكل، هذيك القيمة اللي عندنا في لا طابل. OK alors صافي متفقين. إذا voilà les 4 règles très importantes. OK à savoir. Voilà à noter toujours. Bien دابا نشوفوا l'exercice شنو كيقول لنا. إذا في l'exercice طلب مني قال لي déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants. إذا بالنسبة Z1. Z1 égale quoi? Racine 3 plus 3Z. شنو قلنا غادي نمشيو نصاوب؟ أول حاجة نكتبوا le module. R c'est le module de Z1. Le module de Z1 c'est racine 3, la partie réelle à la puissance 3 plus la partie imaginaire à la puissance 2. La méthode, la définition de le module. Racine de 3 plus hypnèse c'est 3 plus 3 à la puissance 2 c'est 9. C'est racine de 12 égale à quoi? Racine de 4 fois 3, 4 fois 3 c'est 12. Et dans racine de 4 c'est 2, 2 racine 3. Voilà le module, c'est R, le module. Alors on va calculer la sinus de θ. Sinus de θ égale à quoi? Égale à Y sur R. Y c'est la partie réelle, la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est 3. Sur R. R c'est 2 racine 3. Qui est égal à quoi? On doit faire le conjugué. On doit faire racine 3 fort ou racine 3 tête. Il a mis 3 racine 3 fois 2 fois racine 3 à la puissance 2. Donc le conjugué. Alors c'est 3 racine 3. Racine 3 à la puissance 2. C'est 3. 3 fois 2 c'est 6. Donc simplifier 3 avec 6 c'est racine 3 sur 2. Cosinus θ c'est 3. Cosinus θ la règle c'est x sur R. X c'est racine 3. Sur R c'est 2 racine 3. Racine 3 avec racine 3 on simplifie. Il reste 1 demi. Quel est l'angle? C'est quoi l'angle θ pour laquelle sinus de θ égale racine 3 sur 2 et cosinus de θ égale 1 demi? D'après la table qu'on a, il donne le juge. Alors θ égale à quoi? θ تقيس pi sur 3 modulo 2pi. On a le sinus positif et le cosinus positif. Alors, θ égale pi sur 3. L'argument de Z, l'argument de Z1, c'est-à-dire l'argument de Z1, c'est pi sur 3. Ok. Alors, Z1, la forme trigonométrique, c'est R, le module de Z1, c'est R, c'est 2 racine 3 fois cosinus de l'argument, c'est pi sur 3 plus pi sinus de pi sur 3. Voilà, c'est la forme trigonométrique. ممكن نكتبوها مختصرة شي شوية كنديرو بحال بعض الكتابات كنديرو entre crochets. Entre crochets. Le module شحال كيساوي 2 racine 3 point virgule l'argument. L'argument c'est pi sur 3. Voilà, c'est la forme trigonométrique. Et la forme trigonométrique, qui est la forme trigonométrique? Il y a le module ou l'argument. Voilà le module. Voilà l'argument de Z. Ok. Voilà pour l'exemple 1. C'était l'exemple 1. Alors l'exemple 2. De la même façon. De la même façon. De la même façon, Z2. Le Z égale. Z, toujours. Z égale moins 2 plus 2i. La première chose, c'est le module R. C'est le module de Z. Qui est égal à quoi? Racine de moins 2, la partie réelle à la puissance 2, plus la partie imaginaire à la puissance 2. Voilà, c'est racine de moins 2 à la puissance 2, c'est 4, plus 2 à la puissance 2, c'est 4. C'est racine de 8,
qui est égal à 2 racine 2. Voilà le module. Maintenant, sinus de θ qui est égal à y sur r. Y, c'est la partie imaginaire, c'est 2, sur r qui est égal à 2 racine 2. 2 avec 2, c'est 1 sur racine 2. On multiplie par le conjugué, par racine 2, reste racine 2 sur 2. نضربوا في المرافق باش تحيد الرacine من المقام. Cosinus θ égale à quoi? X sur r. X, la partie réelle, c'est moins 2. Sur r qui est égal à 2 racine 2. 2 avec 2, c'est moins 1 sur racine 2. نضرب في المرافق تبقى لنا moins racine 2 sur 2. إذا من هذوك جوج غنخرج ثيتا شحال كتقيس. بغض النظر على الناقص، خلي الناقص من بعد. شكون هي الزاوية ثيتا اللي عندها السينوس كيساوي راسين 2 sur 2 وكوسينوس كيساوي راسين 2 sur 2؟ هي بي sur 4. بي sur 4 في الطابلو. بي sur 4. سنكونوا عاقلين على لي ميزور. إذا هي بي sur 4. دابا عندي كوسينوس سالب والسينوس موجب. إذا في الأول الفيديو شنو قلنا؟ السينوس موجب وكوسينوس سالب. إذا شنو غادي نديرو؟ واش بي ناقص ولا بي زائد ولا شنو غادي نديرو؟ ولا ناقص هذيك القيمة شنو غادي نديرو؟ عندي كوسينوس سالب والسينوس موجب. إذا نديرو بي ناقص. إذا بي ناقص بي على 4. ماشي بي على 4 كيما قلت لكم باش خرجوه موجبين بغض النظر على الناقص. بي على 4 ولكن بويسكو كوسينوس سالب والسينوس موجب غادي ندير بي ناقص بي على 4. إذا اللي كتقيس بي ناقص بي على 4 توحيد المقام 4 بي ناقص بي اللي هي 3 بي على 4 2 بي. إذا حنا لقينا لارغيومون الوغ l'argument de z égale moins 3pi sur 4 modulo 2pi. Ainsi, je vais z, la forme, dès que c'est la forme trigonométrique, z égale 2 racine 2 comme module fois cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus de 3pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique. Le module de racine 2, point virgule, l'argument, 3 pi sur 4. C'est une notation simplifiable. Il y a une simplifiable. L'écriture simplifiée. Par exemple, c'est une notation. À savoir, ça y est. Et donc voilà, c'était le deuxième exemple. L'exemple 3, z égale moins 1,5 moins i racine 3 sur 2. Voilà le module 1 égale racine, module de z égale racine 2. La partie réelle c'est moins 1,5 à la puissance 2 plus la partie imaginaire c'est moins racine 3 sur 2 à la puissance 2. Voilà, la partie réelle à la puissance 2 plus la partie imaginaire, mais ça le moins, la partie imaginaire, la partie réelle à la puissance 2 plus la partie imaginaire à la puissance 2. Alors, égal à quoi? Moins au carré, moins 1 à la puissance 2 c'est 1, 2 à la puissance 2 c'est 4, plus racine 3 à la puissance 2 c'est 3, 2 à la puissance 2 c'est 4. Donc, qui est égal à racine de quoi? نفس dénominateur, نفس المقام, 1 plus 3 c'est 4, 4 sur 4 c'est 1, racine de 1, alors qui est égal, racine de 1, qui est égal à 1. Voilà. Maintenant, sinus de θ. Sinus de θ égale y sur r. Y c'est quoi? C'est moins racine 3 sur 2 sur r qui est égal à 1. Quelque chose sur 1, c'est elle-même. Donc c'est moins racine 3 sur 2. Cosinus θ égale x sur r. X c'est quoi? X c'est moins 1,5 sur 1 qui est égal à 1. Moins 1,5 sur 1 c'est moins 1,5. Alors, c'est quoi θ? On a trouvé sinus θ égale moins racine 3 sur 2, cosinus θ égale moins 1,5. بغض النظر عن ناقص. On oublie le moins. Quel est l'angle
pour laquelle sinus de θ égale racine 3 sur 2 ou cosinus θ égale 1 demi. بلاش ناقص. Oubliez le moins. إذا sinus θ égale racine 3 sur 2, alors c'est pi sur 3. Pi sur 3, sinus de pi sur 3 égale racine 3 sur 2, cosinus pi sur 3 égale 1 demi. Alors pi sur 3. Pi sur 3. Alors on a pi sur 3. On se souvient de pi sur 3. Alors, on dit sinus négatif ou le cosinus négatif. بجوج négatif. إذا شنو غادي نديرو؟ واش بي ناقص ولا بي زائد ولا ناقص ديال هذيك القيمه اللي لقينا؟ إذا بي سور 3. إذا شنو غادي بجوجهم ناقص بجوجهم نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. إذا غادي نديرو بي زائد بي بلس بي بلس. إذا بي بلس بي سور 3. سي بي بلس بي سور 3 modulo de pi. إذا pi plus pi sur 3 c'est 4 pi sur 3. Voilà, c'est l'argument. Alors, l'argument, c'est 4 pi sur 3 modulo de pi. Ainsi quoi? Ainsi z égale. C'est le module, c'est 1 fois quelque chose. Voilà, 1 fois cosinus de 4 pi sur 3. Plus i sinus de 4 pi sur 3. ممكن نكتبوها بطريقة أخرى. 1 comme module, 4 pi sur 3 comme argument. Voilà. 1 fois quelque chose, c'est la chose même. Ok. كاين d'autres méthodes plus faciles على هذا الشيء. ممكن بالنسبة لهذا l'exemple باين أن الموديل كيساوي 1 ولكن سيروا بطريقة روبوتيك. يعني سير عادي، سير بلا ميثود، سير بالبروسيدور دائما هذه البروسيدور هي اللي غادي تخرجك. اوكي، حسب ار هو الاولاني، حسب سينوس تاع، حسب كوسينوس تاع، استنتج تيتا بهذيك الطرق اللي وريتك، بهذيك الطرق اللي قلت لك، وانت بقيتي لارغيومون دو زد وحط لا فورم تريغونوميتريك، ما غاديش يكون عندك مشكل. صافي. اذا سيتي ليكزومبل 3. ديرنيير اكزومبل 4. Exemple 4, z égale racine de 6 moins i racine de 2. Alors, le module R égale, c'est le module de z égale racine de 6 à la puissance 2 plus moins racine 2 à la puissance 2. La définition. Partie réelle à la puissance 2 plus la partie imaginaire à la puissance 2. Et bien c'est quoi? C'est racine 6 à la puissance 2 c'est 6 plus moins racine 2 à la puissance 2 c'est 2. Alors qu'il est égal à racine de 8, il est égal à 2 racine 2. Voilà. Sinus θ égale toujours y sur r. Y c'est moins racine 2 sur 2 racine 2. Racine 2 avec racine 2 c'est moins 1 sur 2. Cosinus θ, c'est x sur r. Toujours la relation. Il faut mémoriser les relations. X sur r. X, c'est racine de 6. Sur r, c'est 2 racine 2. Qui est égal à quoi? On multiplie par quoi? Par racine 2. Fort ou le tête. Il y a racine de 6 fois racine de 2 sur 2 racine 2 racine 2. Dans racine de 6 fois racine de 2, c'est racine de 12. Racine 2 fois racine 2, c'est 2. Racine de l'absence 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Et racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. C'est 2 racine 3. 2 racine 3 sur 4. On simplifie par 2, c'est racine de 3 sur 2. Voilà. θ égale à quoi? L'angle θ égale توقع يسمعنا. إذا θ sinus θ égale moins 1,5. Cosinus θ c'est racine 3 sur 2. بغض النظر على الموان. شكون هي θ اللي عندها؟ شكون هي الزاوية اللي السينوس ديالها كيساوي 1,5 والكوسينوس ديالها كيساوي racine 3 sur 2. C'est pi sur 6. Pi sur 6. Alors pi sur 6, on garde pi sur 6. Alors sinus négatif, cosinus positif. Alors ما غاديش ناخذ pi sur 6, نديرو moins pi sur 6. Alors c'est moins pi sur 6. Ok, voilà, c'est moins pi sur 6. إذا هادو هما الحالات اللي كنت درت لكم في الأول ديال لا فيديو. اوكي، هادشي علاش مزيان هادوك الحالات فيهم ريزومي.
sinus négatif, cosinus positif, on prend moins la valeur qu'on a trouvée sur la table. Donc moins pi sur 6, alors l'argument de z totalise moins pi sur 6 modulo de pi. D'où z égale 2 racine 2 fois cosinus moins pi sur 6 plus pi sinus moins pi sur 6. Voilà, c'est le module fois cosinus l'argument plus pi sinus de l'argument. Autre façon à écrire, c'est 2 racine 2 point virgule moins pi sur 6. هذه النوطاسيون ديالها ديروها، النوطاسيون مزيانه مختصره وزوينه احسن من هذه لا نوطاسيون. اوكي. إذا فوالا سيتي ان اكزرسيس تري امبورطون، هاد لا فيديو كلها امبورطونت بالنسبه لكم، عاودوها وخذوا دوك لي زاسوس اللي عطيتكم في الاول باش ما يخصكم والو ملي كنبغيو نشونجيو لا فورم الجبريك لا فورم تريغونوميتريك. فوالا بون شونس.